Vale, esto ya está grabando y comenzamos pues ya mismo. Dr. Avi Loeb, it's really, really nice to meet you. Dr. Avi Loeb es de verdad un auténtico honor y un placer que estés hoy con nosotros. Bienvenido, welcome to Enigmas al Descubierto. Thanks for hosting me. Vamos con la Muchas primera cuestión. gracias por haberme invitado. Y antes de nada, perdonadme familia, aparte de que estoy muy nervioso, tenemos a Ekaterina Eyzemberg. Quería agradecerte de verdad que hoy estés con nosotros, que nos hagas esta traducción simultánea con el doctor Avi Loeb. Y de verdad, te mando un gran y fuerte abrazo y te agradezco desde ya el ratito tan bueno que nos vamos a echar. Muchas gracias y como siempre te digo, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias, Raj. Thank you, Avi, for being here. So he just told that I'm going to translate all the conversation we are going to have in this space. La primera cuestión que nos viene con todo esto, Avi, has hecho un descubrimiento, lo que es un descubrimiento que va a romper con todo. La cuestión es, hace años atrás, que un prestigioso científico publicase, por ejemplo, sobre vida extraterrestre era impensable. Ahora la ciencia habla de vida extraterrestre con mucha facilidad. ¿Por qué? Well, Avi, you did something a very important job, just incredible, because many years ago it was basically impossible that a prestigious scientist would be talking about an extraterrestrial life. Now everybody in the science, is talking about the extraterrestrial life. Why is it now and not then, not before? Well, because about 5 years ago, the first telescope that could detect the reflected sunlight from an object the size of a football field started surveying the sky. And we discovered the first object from outside the solar system, the size of a football field. And it didn't look like the objects we've seen before, comets or asteroids. And to me, that was very intriguing. And I was asking the question, could it be that this is an artificial object produced by an extraterrestrial technological civilization? And when I asked this question, I approached it in much the same way as I did previously in the context of cosmology, how the universe started, black holes. I approached it just like any other scientific question. And I was born on a farm. I'm just like a boy, a kid, asking questions. I'm curious about it. And I don't care so much about the history. And for me, it was surprising that there was so much pushback from the scientific community, but I'm trying to change that. Comenzamos porque ha dicho muchísimas cosas interesantísimas. Claro, hace 5 años atrás todavía no teníamos un telescopio surcando el espacio exterior tan potente como para detectar un objeto que emite una luz de tamaño de un campo de fútbol. Entonces, claro, no teníamos ni esa tecnología ni esos conocimientos a los cuales tenemos el acceso ahora mismo, hoy en día. Y claro, él pues se hace preguntas, como se hacen todo el mundo, como se hacen todos los científicos en la ciencia. Él viene de una granja, de un entorno rural, donde, claro, mirando al cielo se estaba haciendo esas preguntas. Es muy interesante porque ahora fijaos que la siguiente cuestión que quería plantearle a Avi es, cuando eras niño, Avi, ¿observabas el cielo en busca de esos platillos volantes? He says that it's so curious because he was going to ask you a question. When you were a kid, would you just watch the sky searching with your look for the flying saucers? Not at all. Actually, I didn't like science fiction. I didn't enjoy Star Trek because it violates the laws of physics. It never looked real to me. But the one thing that I remember very clearly from my childhood is sitting at dinner and asking a difficult question. And the adults in the room would dismiss the question because they didn't know the answer, or would pretend that they know the answer, but they didn't really know it. And I thought that by becoming a scientist, I can ask questions and find the evidence to answer them. And I still find the same phenomena where a lot of other scientists are ridiculing the question just because they don't know the answer, and they feel threatened by the fact that they are not experts that know the answers to everything. And to me, it's actually an opportunity to learn something new.
Bueno, cuenta que no, que todo lo contrario, cuando él era pequeño no se creía nada de hecho no le gustaba la ciencia ficción, la serie de Star Trek la odiaba porque básicamente viola todas las leyes de física. Y claro, pues como aquello todo estaba de moda, el hacerse preguntas, claro, le parecía cosas así muy artificiales, todo lo que hay alrededor de la ciencia ficción muy artificial. Y claro, sentado en la mesa con su familia hablando de cosas, de temas, él ha decidido hacerse científico porque los científicos son las personas capaces de encontrar las respuestas. Y dice que muchas veces la comunidad científica se siente amenazada el porque, bueno, si no saben respuesta a una cosa, no saben cuál es la respuesta, se sienten amenazados porque no se dedican a estudiarlo o no conocen, si alguien plantea una respuesta, no quieren aceptarlo. Ahora hablaremos de la comunidad científica porque creo que es algo que... Esto no hace falta que lo traduzca seca, pero bueno, esto es algo que ahora hablaremos más adelante. La siguiente cuestión es que Avi hace unos años, de repente viene este Oumuamua, que como mi buen amigo Dani García le gusta que diga el Oumuamua, que suena muy, muy sexy, nos damos cuenta que, o te das cuenta en este caso, que hay algo que viola las leyes de la física hace unos años atrás. Nos encontramos como de repente, Ivy, te encuentras el Oumuamua por delante. ¿Cómo fue ese primer momento donde te das cuenta que Oumuamua podría ser algo más allá que un simple cometa? This question is about the Oumuamua. How is this moment when you realize that this is possibly not a natural object, that this is probably artificial object? How was that moment? It's a bit difficult to pronounce this strange name of this comet. How, when, and how was that moment when you discover that this is not a natural object? Well, it took some time because initially everyone thought it's a rock, and then it started showing properties that do not resemble the comets or asteroids we have seen before. There was no cometary tail. As it was tumbling every 8 hours, the amount of sunlight reflected from it changed by a factor of 10, and that meant that it had a very extreme shape, most likely flat. And then it was pushed away from the sun, most likely by reflecting sunlight, which required it to be very thin, like a sail. At that point, I thought to myself, well, nature doesn't make sails. That was about 10 months after the object was discovered. So it took me some time. I was not at all thinking in that direction until there were too many things unusual about this object. And I should say that in September 2020, there was another object discovered named 2020 SO with the same telescope that showed the same qualities as Oumuamua, no cometary tail and pushed away from the sun by reflecting sunlight. Turned out that it's a rocket booster that we launched in 1966. And we know that we produced it artificially. The question is, who produced Oumuamua? Bueno, para empezar, Oumuamua es un objeto que no presenta rasgos naturales de un cometa o de un cuerpo espacial, porque para empezar no tiene una cola como lo suele tener un cometa, no presenta los mismos rasgos físicos, es un objeto plano y es un objeto que, pues de una manera curiosa, lo que hace es alejarse del Sol como si se viera impulsado por la energía solar a moverse, digamos como si utilizase la energía solar como una especie de propulsor de motor. Lo que pasa es que no es el único objeto que ha sido descubierto de esta manera. Se ha descubierto en el año 2020 otro objeto con semejantes características que se llama, it was 2020 SO. Right? Yeah, 2020 SO. SO. Yeah, exactly. Yeah. Que se llama 2020 SO, que presenta los mismos rasgos. Y claro, nosotros, por ejemplo, aquí sabemos que somos capaces de enviar un objeto al espacio que se propulse con la energía solar. Entonces, ¿por qué no aquellos objetos sean un producto de una inteligencia pues diferente, ¿no? Entonces, claro,
pero ¿quién los ha hecho? Esta es la gran pregunta. ¿Quién es el artífice de estos objetos? ¿Quién es el ingeniero, ¿no? Que digamos. ¿Y no podríamos estar hablando de otras leyes de la física no conocidas por el ser humano en vez de hablar del artificio de un ente o ser más inteligente y sobre todo extraterrestre? Can we be talking maybe about something different? Well, when we talk about physical laws, okay, we don't know all of them. We know the laws that work, we know the hypothesis, we know that what we are questioning, but not all the physical laws are studied. May this be any kind of object that works on physical laws that we still didn't discover and that we still don't know? It could be, but the point to keep in mind is we were searching for rocks. We were searching for objects that move at a certain speed, that have a certain size, like the rocks we have found in the solar system before. There may be objects moving much faster than that, a fraction of the speed of light, or much smaller than a football field that we cannot see with current observing strategies. And that's why Oumuamua had those properties. And I should say that the experience is just like a caveman that finds a cell phone. The caveman would argue that the cell phone is a rock of a type that he had never seen before. And that's what my colleagues were arguing, that maybe it's a chunk of frozen hydrogen or a nitrogen iceberg, or maybe a cloud of dust particles, things that we've never seen before. That's what the caveman would argue a cell phone is, until he will press the buttons and realize that he can record his voice and record his image, and then it will become clear that it's not a rock. So what we really need is a high-resolution photograph of an object like Oumuamua, which is part of the Galileo project that I established, because they say a picture is worth 1,000 words. In my case, a picture is worth 66,000 words, the number of words in my book, Extraterrestrial. Oh, that's nice. Well, let me begin with the translation. Bueno, vamos a empezar. Nosotros somos un poquito como los cavernícolas, ¿no? Como los hombres de las cavernas que encuentran una roca plana, que encuentran un móvil en una caverna, un teléfono móvil, y para un cavernícola esto va a ser una piedra más, una piedra extraña, una piedra rara, pero sin entender que esto es algo, que un teléfono móvil es algo, para él va a seguir siendo una piedra. Claro, en la comunidad científica han habido varias discusiones de qué puede ser esta roca. Si es una masa de nitrógeno congelado, si es una masa de materia oscura, si es algo más que se puede explicar. Pero claro, si nosotros no ampliamos un poco la visión, seguiremos como aquellos cavernícolas con un trozo de piedra en la mano, ¿no? Hasta que no comencemos a tocar los botones y no nos demos cuenta que esta roca adquiere vida propia, o sea, produce sonidos, se puede grabar tu voz y se puede manipular. Entonces, claro, ¿qué es lo que necesitan para todo esto? Para todo esto necesitan imagen, porque ahora mismo alrededor de nuestro planeta pasan muchos objetos a diferentes velocidades, algunos incluso que no podemos detectar, algunos como... no como esto, pero bueno, necesitamos buenos telescopios, buena imagen. De ahí viene la parte del proyecto Galileo, que es para conseguir la imagen, una correcta imagen. ¿Por qué? Una imagen vale más que 1000 palabras, y en el caso de Dr. Avi, bueno, 66.000 palabras, que son exactamente las que incluye su libro, que podéis leer todos. Es muy interesante esto que nos transmites de boca, ¿no? de Avi, porque antes nos hablabas de la comunidad científica, ahora nombras el proyecto Galileo, del que hablaremos ahora enseguida, pero claro, ¿cómo se toma la ciencia convencional, dogmática, cómo a día de hoy, por ejemplo, pues se han tomado tus colegas de profesión todo tu trabajo, toda tu investigación, esa hipótesis relacionada con el Oumuamua?
So let's talk a little bit about the scientist community that surrounds you. How was their reaction when you just got that hypothesis about the Oumuamua? When you just told all that you probably think that that can be how the traditional science, the orthodox science, the classical science, all your colleagues which are from this type of scientists took your ideas. How did they accept that? It was very negative, a lot of pushback. And my publicist a week ago said that my book received a lot of accolades and might receive an award. And she asked me whether I'm going to celebrate that. And I told her that by now, a year after the publication of my book, because of the heat generated by the publication, my skin turned into material that is just like titanium. I don't feel any pleasure nor pain from what other people think about me anymore. But the other thing I wanted to say is, the President Biden signed into law the defense bill in the United States a week and a half ago. And that is the total of $768 billion. And a defense bill, the meaning of that is the amount of money allocated to the defense of the United States. And it basically has to do with national security. But just imagine if the Galileo project would find evidence for extraterrestrial equipment. It may change the priorities. Instead of worrying about other nations, we might think about something beyond Earth. And suppose the political system would decide at that point to allocate the same priority to studying what is out there. And that would mean $1 trillion every year to study the possibility of extraterrestrial technologies. In that case, the question is, what can we do with it? And I have a plan, actually. We can make telescopes that are much better than the Galileo project is using. We can also send probes to our environment that are equipped with artificial intelligence and 3D printing that will explore our cosmic neighborhood. And we should also reorganize human society to take into account the fact that we are not the smartest kid on our cosmic block. Comenzamos con que la respuesta de su círculo científico fue bastante negativa. Ha habido de todo, han habido críticas, ha habido, digamos, había gente que se ha echado para atrás, que se ha separado de él. Pero él, un año después de publicar su libro, dice que ya tiene la piel que se le ha vuelto como si fuera una coraza de titanio. No le hace ningún daño ni tampoco le, agrada lo que dice la gente sobre él. O sea que le da básicamente igual lo que opina la gente, lo que importa es lo que opina él sobre su trabajo. Lo siguiente a destacar, son hace una semana y media, presidente de Estados Unidos, Biden, ha firmado un contrato en la defensa por 768 billones de dólares estadounidenses que están enfocados en la defensa de los Estados Unidos. Imaginaros si una parte de este dinero se hubiera invertido en un proyecto como el Galileo para mejorarlo o para crear cualquier otro proyecto. Claro, haría replantear muchísimas cosas. Si nosotros tuviéramos una evidencia de la vida extraterrestre, esto haría que el gobierno de los Estados Unidos destinase más dinero a la ciencia, destinase más dinero, cambiase de prioridades, cosa que es necesaria para hacer para que, que se invierta más dinero en la ciencia, en los estudios. Y ojalá se consiga. Ojalá, porque se gasta mucho dinero para las guerras, mucho dinero para armamento, mucho dinero para muchas cosas, pero luego realmente para investigación y para ciencia no se aborda tanto esto. Ekaterina, no hace falta que lo comentes, esto simplemente... No, lo comento. ¿Sí? He says that there's too much money that is so badly wasted on wars everywhere.
And if we took all that money that is wasted on wars and we just put it to the science, we just give it to the scientists, we give it to the universities, we give it to realized studies. So it will be really much better than all those bad wasted money on wars. I should say that this subject in particular, finding whether we are the smartest kid on the block or there is someone smarter than us, is important because if we look at human history, we see a lot of the atrocities are conducted by a group of people trying to feel superior relative to other people. The best example is the Second World War, where the Nazi regime triggered the death of 75 million people. That was 3% of the world population in 1940. And just think about it, it's 10 times more than the number of deaths caused by COVID-19, just because a group of people wanted to feel superior. And my hope is that if we find another intelligent civilization that is far more advanced than we are, we will realize that all of our differences among humans are meaningless, and we should treat each other with respect as equal members of the human species. Bueno, nosotros tenemos que entender que posiblemente no somos los más listos del universo, no somos las criaturas más inteligentes del universo. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque en los tiempos que estamos viviendo, la historia que podemos ver recientemente se han cometido verdaderas atrocidades, ¿no? Si miramos atrás en la Segunda Guerra Mundial, en lo que son los nazis, han llegado a exterminar un 3% de la población mundial, que parece poca cosa. Y ahora mismo con la situación que estamos viviendo con el COVID, con el virus, hay grupos de personas que por sus convicciones quieren sentirse superiores a otras personas porque pues si se hayan aplicado unas cosas o no, ya sabemos de lo que se habla. Claro, nosotros necesitamos aprender de todo esto y entender que no somos los únicos en el universo y no somos posiblemente los más inteligentes. Inteligencia, un término que creo que... Esto sí, por favor, transmíteselo, Ekaterina. El término Sí. inteligencia, ¿qué filosófico puede ser? ¿A qué llamamos inteligencia? Es decir, un perro, una planta, una ameba, ¿no es inteligente? Es que solamente hemos asociado la inteligencia, ¿no?, al tema tecnológico. So when we talk about the intelligence, right, you said the smartest kid on the block, so we have to talk about the intelligence. Of course, what is an intelligence? If we talk about the simple organism, they have their own intelligence because they know how to live. And if we talk about cats, if we talk about dogs, or if we talk about us, we talk about different types of intelligence. Yeah, for me, intelligence is trying to understand our environment and respond to it, change the environment or change our actions in response to that. And you don't see that much in animals because they adapt to their environment the way it is. But we are able, thanks to our understanding of reality, to change reality. And, you know, science is very much at the core of that. And unfortunately, you know, science is not really dictating what we do worldwide right now in terms of politics, in terms of international relations. And I'm worried that if there is a committee in the Milky Way galaxy trying to decide whether the sun has an intelligent civilization next to it, they are not decided yet. They are trying to decide whether we are just animals or are we actually intelligent. Now, one reason that the scientific community has a problem with discussing this subject, the claim is extraordinary claims require extraordinary evidence. My point is extraordinary evidence requires extraordinary funding. You need to fund the search. And just imagine the Perseverance rover, which is it's a robot on the surface of Mars searching for microbial life on early Mars. If it finds microbes, we can still feel superior. All the scientists are happy, you know, we will just still feel superior relative to these microbes. But imagine a situation where the Perseverance would bump into the wreckage
of a spaceship that represents technologies we don't possess. It will be a blow to our ego. And so I think part of the reason we are not looking intelligent to the outside world is because we are not modest. We are not trying to learn new things about our environment. We think we know the answer. We thought that we are at the center of the world. That's what the philosophers said during the days of Galileo. They didn't want to look through his telescope, and they put him in house arrest. Today, they would have canceled him on social media. Well, bueno, los animales poseen un tipo de inteligencia diferente porque los animales más bien se adaptan al entorno, se adaptan a los cambios del entorno. Pero nosotros, como los seres humanos, como las personas que somos, poseemos inteligencia para cambiar el mundo, para introducir cambios. De ahí es la importancia de ciencia y de todo. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar la realidad que a nosotros nos rodea. Imaginaros una supuesta junta, un comité extraterrestre de seres intergalácticos decidiendo que en el sistema solar que existe la vida inteligente o si somos simples animales. ¿Os imagináis la tesitura así? Bastante divertido. Las cosas como el rover de Perseverance que está surcando la superficie de Marte, claro, si este rover encuentra una bacteria, un microbio, un organismo simple, nosotros vamos a sentirnos superior a este organismo, aunque sea una vida extraterrestre, no, pero nosotros seguiremos siendo superiores. Bueno, claro. Imaginaros si nosotros nos damos cuenta de que hay una inteligencia muchísimo más superior a la nuestra inteligencia que desconocemos, esto posiblemente hará que se nos estalle la cabeza. Y bueno, más que nada porque, a ver, no somos modestos. Nosotros tenemos que aprender, nosotros no aprendemos y tenemos que aprender y tenemos que ser más modestos con lo que somos. Bueno, y sobre todo porque dentro de esa modestia, yo creo que otro de los términos, ¿no?, que habría que incorporar aparte de inteligencia, ¿no?, yo creo que también sería, ¿eres consciente? ¿Tienes esa conciencia de que eres un ser vivo y de que estás ahí? La siguiente cuestión que me gustaría plantearte, Avi, es que, por ejemplo, se empieza a buscar vida en las altas capas de la atmósfera de Venus. Y lo curioso es que aquí en nuestro planeta también observamos luminarias en el cielo. ¿No crees que en nuestro planeta también podrían existir esas mismas formas de vida? Y que posiblemente, y digo posiblemente, confundimos con ovnis. This question is quite interesting, Avi. We would like to know your opinion. Now people start to search life in the higher atmosphere levels of Venus, right? Do you think it's possible that same kind of life that probably exists on Venus in these higher levels of the atmosphere can exist also our atmosphere? That sometimes we can confuse with UFOs or with this kind of phenomena. You understand what I mean? No, I think it will, if it exists, it's in droplets of water and it's very primitive form of life because the conditions in Venus are very different. The ground level is very hot. You cannot have liquid water there, but you can have droplets of water about 50 kilometers above the ground, and the conditions there are similar to the lower atmosphere on Earth. So that's the only context there. It cannot be anything like we see in our atmosphere. But the other thing I wanted to say is intelligent life, the first encounter, the first signal that we will have for it will probably come from equipment that we find. It's just like plastic bottles in the ocean that tell you that there is something artificial producing them, and it will potentially be with artificial intelligence in the context of equipment that is autonomous. And we will have to figure out the intent of that equipment. I should say that we ourselves sent some equipment out of the solar system without artificial intelligence. For example, New Horizons. That's a mission that went to explore Pluto. And I'm quite embarrassed by that mission because NASA put 30 grams of the ashes of Clyde Tombaugh, the scientist who discovered Pluto.
Now, if you think about it, what are ashes? They are burned up DNA. You take the genetic information of Clyde Tombaugh and you burn it up, you leave nothing. It looks like the ashes of a cigarette. And you put it in a box, 30 grams of it, and send it in a spacecraft. That gives a very bad impression to an extraterrestrial that would see it. It's a very primitive ritual that we have of burning up the information about a person to commemorate that person. And what I would like to do is send a spacecraft that move faster than New Horizons so that if they see the first sign from us, it will be less embarrassing. Nice one. Dice, bueno, que lo de la atmósfera de Venus, la única vida posible que puede existir es en las altas capas de la atmósfera, es en forma de gotículas de agua. Porque lo más posible que no existe ningún otro tipo de vida sobre Venus, porque ante todo la superficie es muy, muy, muy caliente y posiblemente no hay lugar a vida. Pero claro, en las altas capas de atmósfera de Venus, que la temperatura es más parecida a la de la Tierra, puede existir alguna forma mínima de vida en gotículas de agua. Bueno. Sobre la pregunta de que si nosotros podemos encontrar algo en las capas altas de nuestra atmósfera, bueno, lo más posible, si nosotros encontramos señales de vida extraterrestre, de vida inteligente, será como una señal, ¿no? Como una señal de vida inteligente, como por ejemplo una persona encuentra una botella de plástico en el mar y entiende que procede pues de otro país, ¿no? Esta botella. Pues lo mismo que lo más probable, lo que vamos a encontrar como evidencia de la vida extraterrestre o de la vida ajena, digamos, a la nuestra, sería en forma de inteligencia artificial, ¿no? Muestra signos de la inteligencia artificial. Nosotros mismos somos capaces y enviamos misiones al espacio con inteligencia artificial, por ejemplo, la misión Nuevos Horizontes, que se ha ido hacia el planeta Plutón. Y claro, ahí es la pregunta hasta dónde llega nuestra inteligencia, porque ahí a bordo de esta misión iban las cenizas del descubridor del planeta. Entonces, claro, nosotros como una señal de conmemoración de alguien, estamos enviando básicamente, ¿qué son las cenizas? Son trazos, restos de ADN quemados y convertidos en polvo. O sea, básicamente, ¿cómo realizamos este acto de nuestra muestra de inteligencia cuando básicamente nos basamos en algo tan primitivo como enviar ceniza para conmemorar a una persona? Wow, muy interesante, muy interesante. Vamos con la siguiente cuestión y aquí ya nos ponemos con, bueno, un par de colaboradores de Enigmas al Descubierto, como son Manuel Plata y Dani García, que me gustaría transmitirte en este caso estas dos cuestiones. Dani García nos preguntaba, ¿no? Sobre todo si crees, Avi, que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos oculta deliberadamente, pues, información sobre la vida extraterrestre. Let's start with a couple of questions that the colleagues of Serach would like to ask you. They cannot do this right now in this moment. So Dani Garcia is asking, do you think that the government of the United States is hiding information about the extraterrestrial life? My impression is that the information they have is suggestive of something unusual, objects that they don't fully understand, but they really don't know what they are. That would be my guess. And the only reason that it's classified and not released to the public, the data that they have, is because it was obtained by sensors that are monitoring the sky for national security purposes. And the US government does not want to reveal the type and the performance of instruments that they're using for national security purposes. And as a result, the data is classified as well. But that's exactly the rationale behind the Galileo project that I established in July 2021, based on donations that I received, that we will have open data. The sky is not classified.
and we can observe the sky with telescope systems. And the first one will be built on the roof of the Harvard College Observatory in the coming months. It will include infrared, optical, radio, and audio sensors. And once it performs well, including artificial intelligence algorithms, we will make copies of it and distribute those systems around in many geographical locations. And in parallel to that, we will design a space mission to image an object like Oumuamua that looks weird, that came from outside the solar system. So we are working on collecting data that will not be classified, that will be open, on the same type of unusual objects that were reported by the government and were also recorded scientifically. La opinión de él sobre la clasificación de los documentos es básicamente porque el gobierno de los Estados Unidos registra cosas extrañas en el cielo, registran objetos que ellos no pueden explicar, pero la única razón por la que están clasificados es porque como están captados en la mayoría de los casos por lo que son los dispositivos de la seguridad nacional del Estado, están clasificados justamente por eso, para que no se sepa qué tipos de dispositivos está utilizando el gobierno de Estados Unidos para, digamos, lo que es la red de la seguridad nacional, más que nada por eso. Pero como tal, él opina que, bueno, pues los objetos que ellos hayan registrado, ni ellos mismos saben lo que son, ¿vale? Por ejemplo, el proyecto Galileo, en este sentido, es bastante más interesante porque como está hecho con donaciones de personas, donaciones públicas, no va a ser un proyecto clasificado porque el cielo no está clasificado. El cielo está para todos. Entonces, claro, ellos quieren instalar, bueno, ya en breve se instalará un telescopio en el tejado de Harvard, del colegio de Harvard. Y entonces, claro, este dispositivo tendrá sensores infrarrojos, ópticos, de audio y que se van a analizar a través de la incorporación de la inteligencia artificial para poder diseñar el día de mañana una misión especial y espacial para estudiar los objetos como lo es el Oumuamua o los demás objetos parecidos a este. La siguiente cuestión que nos planteaba en este caso Manuel Plata sería la siguiente. Avi, la ciencia ortodoxa, la ciencia más convencional, toda esa ciencia que tú mismo has estado estudiando, ¿muestra algún tipo de interés por tu hipótesis o te has llegado a sentir rechazado por completo? Well, the question that wants to ask his companion Manuel Plata is that the most strict science circles of the most strict scientists do accept your hypothesis, or do they refuse it for complete? Do they show interest or not? That's very interesting because by now there are more than 100 scientists in the Galileo project. And there are many more that told me that they see the project very favorably. They want us to succeed because the project is just trying to collect evidence and use the scientific method to infer what it means. And that is part of scientific exploration. Just to give you an example, for 40 years, we've been searching for the nature of most of the matter in the universe. It's called dark matter. We don't know what it is. We invested hundreds of millions of dollars in theoretical proposals for what the dark matter may be, and we haven't found it. And that was part of the mainstream. Also, the Large Hadron Collider was built by CERN and consumed about $10 billion to search, for example, for supersymmetric particles. We haven't found them. It's very common in the mainstream of science to invest money in the search for things that are of interest. And here we are talking about not a speculation, because we sent equipment to space. We also know that half of the sun-like stars have a planet the size of the Earth, roughly at the same separation. And we also know that most of the stars formed billions of years before the sun. So it's not a speculation at all to ask, is there something like us?
that predated us by 1 billion years and sent equipment that we can search for. To me, it sounds like common sense. And this should be part of the mainstream, just like the search for dark matter. And anyone that objects to that, in my view, is not acting as a responsible scientist. He's acting more like a conservative person. And I would say extraordinary conservatism leads to extraordinary ignorance. You know, like these philosophers during the days of Galileo, if they were asked to design a space mission to go to Mars, they would get the wrong design. They would never get to Mars because they had the wrong idea. They thought that everything goes around the Earth, and that's wrong because both Mars and the Earth are going around the sun. And my point is, people can agree with each other and like each other on Twitter, but reality is whatever it is. And if we don't search for our neighbors, it will not get rid of them. Bueno, es una pregunta muy interesante. Bueno, en general, ellos en el proyecto Galileo tienen 100 científicos trabajando juntos. Y se ve de una forma bastante favorable en la comunidad ortodoxa, la más estricta científica. ¿Pero por qué? Porque ellos no hacen otra cosa realmente que recolectar las evidencias, información y aplicarle el método científico, que es básicamente lo que está buscando la comunidad científica. Entonces, ellos no salen de lo que sería esto. Claro, por ejemplo, cosas como el dark matter que estaban buscando o tipos de el colector de partículas de hidrógeno, cuando estaban buscando cosas, pues no se han encontrado, ¿no? Claro, ellos no están especulando, ellos simplemente están ahí aportando datos y están estudiando datos. Ellos no proponen especulación. Claro, si nosotros no conociéramos, no experimentáramos, no sabríamos que la Tierra y el Marte giran alrededor del Sol. Entonces nunca podríamos enviar una misión al Marte si nosotros pensásemos que, por ejemplo, el Sol gira alrededor de nosotros. Claro, de ahí es la necesidad de, digamos, de lo que es el estudiar, el investigar, y claro, el que rechaza la investigación, lo que hace es cometer un acto de ignorancia. Bueno, más o menos como eso, porque si no... volvemos a lo mismo. No te preocupes, Ekaterina. No, está muy bien la traducción porque, familia, tenéis que entender una cosa. Avi Loeb está hablando con una serie de tecnicismos que es muy concreto todo esto. Ekaterina nos está traduciendo, nos está haciendo una traducción simultánea. Esta es la primera vez que hacemos en Enigmas al Descubierto algo tal que así. Este es el estreno de el primer programa de la 7ª temporada. Y bueno, os pedimos disculpas por todos estos pequeños, pues bueno, problemillas que nos podemos encontrar, pero de verdad yo creo, Eka, que está quedando de maravilla todo esto. Yo creo que toda la familia de Enigmas al Descubierto está disfrutando de esta conversación y vamos a seguir metiendo el dedo en la llaga porque ya que Avi nos está hablando del proyecto Galileo, la siguiente cuestión obviamente tiene que ser la siguiente: ¿en qué consiste ese proyecto? Ya que hay 100 científicos apoyando todo esto. Well, he says a moment about the translation because he saw me a bit nervous. He said it's not easy to do the translation like I'm doing right now between two people who speak different languages. So he would like to ask you, what is exactly the Galileo project? What does it include? So you have so many scientists working for you, 100 scientists. As you said, that's very much, that's probably too much. I don't know. So what exactly is the Galileo project? Right. So in the past 70 years, we've been searching mostly for radio signals. And this is just like trying to have a phone conversation. You need the counterpart to be active. But it's possible that, most of the civilizations that predated us, that were far more advanced than we are not around anymore, or they're not communicating in the radio. And a much better approach is to search for objects, for equipment that they may have sent, because that keeps accumulating in space. And by the way, it has nothing to do with the Drake equation, because we are not asking if the sender of these packages that we find in our mailbox
if the sender is still alive. Those civilizations may not be around anymore, but we get their packages. And the Galileo project is the first scientific project that searches for physical objects that may represent extraterrestrial equipment. And it does it in two ways. One is to look for objects like Oumuamua that do not look like a comet or an asteroid that enter the solar system from outside and look weird. And the idea is to fly close to such an object and take a close-up photograph within 1,000 kilometers or so. And the second branch of the Galileo project is to look at those unidentified aerial phenomena that were reported by the US government to Congress and try to identify their nature, whether they are birds, drones, or natural phenomena in the atmosphere, airplanes, or maybe extraterrestrial equipment. And the way to clear it, it's not a philosophical question. The way to clear it up is using high quality data, much better than the government obtained, using telescope systems. So that these are the two branches, and the unifying theme is that we are trying to check objects near Earth that might represent extraterrestrial equipment. And it's the first time in history that this happened. Yeah. Es la primera vez en la historia que sucede un proyecto como el proyecto Galileo. Hace 70 años la gente buscaba señales de radio, buscaba comunicarse con señales de radio. Es como si habláramos de una conversación del teléfono. Y si, por ejemplo, ahora mismo aquella inteligencia ya no utiliza ondas de radio para comunicarse, ¿no? Entonces ellos lo que están buscando objetos o equipos que pueden parecer extraterrestres, que pueden provenir fuera de nuestro planeta. Eso por un lado. Y por el otro lado, él dice que no tiene nada que ver en absoluto con la ecuación de Drake, porque a nosotros tampoco nos importa si la inteligencia que nos haya enviado el objeto está viva o ya no existe. A nosotros lo que nos importa es encontrar muestras de la vida inteligente en forma de objetos o en forma de equipos. Entonces, el proyecto Galileo, de lo que se trata primero es la información, la observación, hacer, digamos, aproximación a esos objetos para poder hacerles fotografías, para poder fotografiarlos de cerca de, por ejemplo, una distancia inferior a 1000 kilómetros, o sea, bastante de cerca. Y por el otro lado, explicar los fenómenos que captan, por ejemplo, las defensas de Estados Unidos y poder explicarlos si fue un ave, si fue un dron, si fue un objeto explicable, o sea, descartar aquellos posibles falsos ovnis. Entonces son dos ramas a las que está enfocado el proyecto Galileo, como van a tener bastante mejor tecnología que utiliza en Estados Unidos al ser pues un proyecto privado. A ver cómo te puedo transmitir esto, Ekaterina, para que Avi lo pueda comprender y yo me sepa expresar. Estamos dando por supuesto que hablamos de un avance tecnológico, que hablamos de una supuesta vida extraterrestre que ha evolucionado. Pero, y digo con el pero siempre, ¿vale? Quiero ser en este caso no escéptico, sino quiero darle ese toque también, incluso creo que científico. ¿Y si nos encontramos un astro en nuestro sistema solar que nunca haya tenido ningún tipo de, no sé, de cambio en su orografía y nos hayamos encontrado esas formas primitivas que nos encontramos en diferentes lugares de nuestro planeta? Esto, por ejemplo, podríamos hablar de los extremófilos. ¿Por qué pensar que una vida extraterrestre tiene que ser inteligente y evolucionada cuando a lo mejor, y digo a lo mejor, siempre con todo el respeto que la ciencia se merece, porque a lo mejor no podemos encontrarnos formas de vida tan primitivas y tan en esos lugares recónditos donde la vida a lo mejor no ha evolucionado hasta el punto tal cual nosotros la conocemos? Perdona, Ekaterina, que te metan estos fregados. Vale, tranquilo. Well, it's a bit difficult to show the idea that he wants to tell you. So can we really be talking about the existence of intelligent extraterrestrial life when probably the most places, if we can find extraterrestrial life, it will be like in a basic kind of life. O sea, like micro
microbios, moléculas. It would be probably a basic life, a very easy, very simple life. So can we really, we don't want to be skeptical, we don't want to be, we would like to have more scientific point of view about all these questions. So how much is the probability that the real extraterrestrial intelligent life exists? Yeah, so I think it's very likely that we will find during our lifetime possible equipment because we just started the search now and nobody did it before, and there may be low-hanging fruit because we are taking a path that was not taken before. And that would just tell us that there is a package in our mailbox from someone, and we will not know a lot of details about who sent that package. But we can also search for city lights, for example, on the night side of planets. We can search for industrial pollution in the atmospheres of planets. We can search for megastructures around planets. And we can search for photovoltaic cells on the day side of planets that produce electricity from the star's light. So there are different ways to look for signs of industries or intelligence, technological advances on distant, very distant objects, very distant planets, so that we can find the senders if we do find a package. But I think the first step is to check our mailbox for any packages. And I need to go very soon. Okay, thank you. Bueno, lo más posible es que vayamos a encontrar señales de la vida extraterrestre inteligente durante el transcurso de nuestra vida, porque ante todo estamos tomando caminos que nadie antes ha tomado. Es como si hablásemos de recibir algo por correos, ¿no? Recibes una caja por correos. ¿Qué puede estar dentro de esta caja por correos? Podemos buscar vida inteligente en planetas lejanos en forma de luces nocturnas, podemos buscar rastros de la polución industrial, podemos buscar megaestructuras, podemos buscar células fotovoltaicas en objetos que podrían ser propulsados por rayos solares. Podemos buscar muchísimas señales de avances de la industria y de la tecnología, pero ante todo tenemos que abrir este buzón de correos para ver si ha llegado, digamos, este envío, si hemos recibido algo en este buzón de correos. Y bueno, Avi se tiene que ir ya pronto, tenemos que ir acabando. Sí, y con esto ya, por eso ya pasamos aquí a la parte final, para ir finalizando, como no, extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida extraterrestre inteligente más allá de la Tierra. Avi, ¿qué has querido aportar al lector con tu obra? So we will be finishing, so he would like to ask you the last questions. About your book, about your work, what does it give to the people to get to know your job, your work? I publish commentaries every few days, so if people are interested to follow up beyond the book, they can go to my professional website by putting my name on Google, and there is a link to opinion essays or commentaries of mine, and they can keep up with the latest work that I'm doing, including within the Galileo project. And the Galileo project has a separate website as well. I'm also working on my next book right now and other projects, and I promise to promote this cause even more in more exciting ways in the coming years, so stay tuned. Vosotros podéis seguir, él publica comentarios cada cuánto tiempo, vosotros podéis seguir lo que él publica en su página web profesional, en cuanto pongáis el Avi Loeb.
en un buscador os saldrá su página profesional donde podéis estar, digamos, al tiempo de lo que él publica, los comentarios. Luego, aparte de eso, podéis seguir aparte de, también se puede comprar el libro que él ha publicado, está trabajando en un libro nuevo, está trabajando en nuevos proyectos. También podéis seguir el proyecto Galileo, que tiene una página web separada, o sea, son dos páginas web diferentes. Podéis ver el avance de todo esto. Y bueno, esperemos que si seguimos su trabajo, bueno, pues nos apartará muchísimo conocimiento. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. De verdad, Avi, sé que estás muy ocupado y no quiero robarte más tiempo. Te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo. Ha sido un honor conversar contigo sobre un tema tan interesante como es el Oumuamua y la vida extraterrestre. Doctor Avi Loeb, de verdad, mil gracias por estar hoy con nosotros en Enigmas al Descubierto. Seguimos en contacto. Un gran y fuerte abrazo. It was an honor to have you here tonight. Thank you. We will not steal more time of yours because you are a very busy person. Thanks a lot for visiting our space, Enigmas al Descubierto, and take care a lot. Thank you. Thank you for hosting me. And I should say that half of my DNA is Spanish from my mother's side, and that's the better half. Probably. Dice que la mitad de su ADN es español y dice que es su mejor mitad. Avi Loeb, estamos en contacto. Un gran y fuerte abrazo. We'll Bye-bye. keep in touch. Thank you a lot. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Avi. Thank you. That was really, really nice. Okay. I enjoyed it very much. I hope you had a good time. I'm sorry if I didn't translate everything No, so well, but I tried. You did a wonderful job. From what I could follow. Thank you. Thank you so much. Goodbye, Avi. Bye-bye. See you Have a soon. good day. Goodbye.